হ্যালো মাই ফ্রেন্ড, আজকে তোমাদের দেখামু বলদ ভিডিও। মানে সিনেমা দেখতে আইসি রাতের 10টা বাজে। সিনেমা নতুন সিনেমা আসছে, মায়ের এলাম। ওটা হচ্ছে কেরালা। তোমাদের সব দেখাম ভিডিওতে, দেখতে থাকো ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখবা কিরম লাগে দেখতে হবে। দেখছো এই যে একদম মানুষ অনেক আছে। ওই জায়গা ঘুরতেছি, দেখতে পারছো। দেখতে থাকো তোমরা, দেখো এখনও দুঃখী নাই, সময় হয় নাই, 10:30 বাজে। হল ঢুকমু, টিকিট হয়ে গেছে, মজা হয়েছে। ভিতরে এসে গেছি, দেখতে পাচ্ছ কি মজা বসে গেছে। സ്കൂളിന്റെ പൈസ, പക്ഷെ ആ സ്കൂളിലെ ബസ്സിന്റെ അതിന്റെ പൈസ ഇനി അടുത്ത ഈ ബസ് ഞങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെതും കൂടിയാണ്. നമ്മൾ നൽകുന്ന GST കൂടി ഉപയോഗിച്ചല്ലേ സർക്കാർ ഇതുപോലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ നികുതി നമുക്കും നാടിനും വേണ്ടി തന്നെയാണല്ലേ? പിന്നെ